atong tanan kung unsa gayud ang ito baka sa wapa ko sa Ginoo, isa baka ko sa ipasabot kining sa gingon nga daw tang katawan, no? Sa payong kas mong gulingon nga dili unta, no? Kaysa una nag kinabuhi man ko nga way matod pa walay kasaway ang mga tao, walay kasaway ako mga siningan, walay makapapatuod nga ako dautan, no? Pero sa ato karon nga dagan sa itong pagpangalagad sa Ginoo, kapangutanan sa Lucas sa gulingon nga usam day ako ang ngayon nga pagabuhaton, mako ana-ana diha sa Ginoo, no? Dagan siguro ang mga panahon nga maglibog ka. Dagan siguro ang panahon nga mingon sa gulingon nga okay na ni, no? Okay na ni akong buhaton, bakit okay na simbag ko. Hindi na simbag ko diha sa Ginoo. Nya muhimog ko ganang lakang nga makapahimot kadto sa Dios, tama na lang siya, no? Pero dapat gyud magbutang nga ngayong karon pa pag-ayo sa imong pangalagad sa tumbuhin nga Dios. Muna nga isa sa ang akong pagkabo minsahion karon nino sa ato sa kining hisulat gyud sa Acts chapter 2 verse 14. Sa may angay na to nini nga himuon nga ito kanang gamito na ito nga term, no? Alang sa namuna ito nga tema nining mao nga chapter or teksto. Ito sa kung nahununaan yun yung what you do with yourself, no? Saan mong buhaton uban si mong kagalingon, no? Yung kasi mong kagalingon nga sa mong githa nga himuon may isaon kita kisano na takaroon wala na tayo matawag nga siguro, yung kasi mong kuliyon, di pa ka Kristohanon. Kailangan pa ni buhaton para mahimod yung kang Kristohanon. Kung kanya mo sa simbahan, midulong mo sa Ginoo, doon na tayo pagtuon niya, doon na tayo pag-ila kaniya. Niya, siguro, naapay magbutang pa siguro ng kinani mong buhaton para pamatudan, ikaw ka Kristohanon, no? Gusto ka ba nga masayod? Kung sa gayod, ang buhaton niya sa mong kagulingon, no? Ngayon kasi mong kagulingon, tama na ni. Misimba naman ko matag Domingo, tama na siguro ni, no? Wa ka ba'y plano nga pagpauswag pa niya sa imong espirituhanon nga bahin, no? Doon na pa yung mga butang nga ngayon itong pagbuhaton, aron nga mahimok po kitang mauswagon sa itong espirituhanon nga bahin, no? Sa ato karon nga pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, ang imong buhaton karon nga igsunan, no? Nga aron nga mahimok kang mapadayon, aron mahimok kang maundanon. Mahimong adunay unod ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Imong tag adunay unod so yung puto sabot ana bukog-bukog pali ta kari karon, no? Dili na siya. No? Ako lang puto sabot nga mahimong dunay kay maayo nga resulta sa imong espirituhanon nga bahin kung ikaw magpadayon ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kumusta na to ato ang mga oras ng kaigsunan, no? Siguro mayon kasi mong gulingon nga what did kun kaayo oras karon sa pag-adto sa simbahan? What yun kayo ko'y oras karon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo? What yun ko'y oras karon bisa na lang siguro sa pagsulti sa kong mga kasilinganan, no? Sa kamatuoran, puro ko busy. Naman gusto wag yun, hindi na kalikayan. Bisan asa ta karon panahon na nagangkit tayo mga tingwaon sa ato ang kinabuhi tungod kay gusto nato nga mahimutang malambuon sa ato ang panginabuhian. Tulong na sa tuwa, no? Mingon ko, di ba ito mingon sa, ayaw ko mingon na, kay napamantan niya yung kalibutan na. Nangandoy pamantag, mga butang, ang gusto nito makapot niya yung kalibutan na. Pero ayaw yun kalinti. Ang pagpaninguha, ipot sa mga butang, espirituhanon, nga naman, kay mo ka na ang kasiguruhan sa imong kinabuhi na makasulod ka sa gingarian sa langit. No? Kung ngayon kasi mong kulingon nga tama na ni, akong pagkabuhaton, kay matag Domingo, musimba man yung Ginoo. Tama na siguro na. Na kay karon kay nga may mga question pa na paano matugkad o pag-ayo nga ang imong buhaton sa imong kinabuhi para masayra niyo po nga ikaw di ay doon na pa kay dakop ang kakulangon sa subangan niya, no? Kuna dili ito undangon, no? Ang pagpaminaw, ang paghatag o panahon diya sa basa sa pulong sa Ginoo. Muna kaningon niya sa atong ginabasa, no? Nga sa Acts chapter 2 verse 40. Kung balikon parang
Yung paliha sa luwasan ninyo sa sina na siya, gabi, no? Luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang nini nga utang katauhan, no? Atong isgutan kini makaigsuon no? Kung saan na ito atong kinabuhi, may igsuon na itong pagkamit sa itong oras, no? Kasi kung ang imong pagkamit sa imong oras karon, time, yung sa imong pagkamit sa imong time, sa imong panahon diya sa imong kinabuhi karon, kasi nabisita kanunay, no? Okay lang dato, ganang, yung kumingon nga, ayaw palabig busy sa yung espirituhanon nga bahin, no? Magkahin ng panahon, dili yun magbisita, kundi magkahin ng panahon, pagtuki sa pulong sa Ginoo. Yan, bisan pa sa tuwang mga ikinahanglan sa matag adlaw po, ingon nga nagkinabuhita nga ang atong lawas nagkinahanglan og mga pagkaon sa atong lawas, no? Nagkinahanglan og mga butang ikinahanglan sa atong lawas, no? Panahin gyud niya sa paningkamot, pero ang atong tiwaon, yun, no? Sa atong kinabuhi, ikinahanglan gyud nato ang kanang pinaka-the best ya tubangan sa Dios nga kinahanglan mo ato ang ipaabot ngadto kaniya. Nauna itong punto nga ako ang ipasabot kaninyo mga igsunan kay mo man gisulti gyud diya sa buhat dos nga luwasa ang inyong kaugalingon, no? Save yourself. Kumingon ka sa imong kaugalingon karon, uy ako na lang gibuhat. Giluwas nga ginako akong kaugalingon, no? Kumingon ka sa imong kaugalingon, uso mo tay lain akong pagabuhaton, no? Kumingon ko gloso na ko akong kaugalingon, no? Ako yung ato lang ibasa diya sa buhat dos kapitulo bersikulo 40, no? Na yung mga panahon siguro sa imong kaugalingon nga maglibog ka. Na yung mga panahon sa imong kaugalingon siguro nga gusto ko kapaog katinawan sa imong igalibgan sa imong kinabuhi, no? Sa ato karon nga dagan sa pagkinabuhi karong panahon na wa kay lain ato nga gihunahuna karon nga gusto ginato nga makabot ang mga butang nga makapahatag nato kalipay ning kalibutan, no? Dili maginato nagkalikayan na among gid nato gyud. Bisan pag mayon kasi kaugalingon nga asya lagi gusto na siya. Wala siya na kinanglanan. Kinanglanan niya po na siya. No? Ay gusto mo natin mabuhi nining kalibutan na. Kung mayon kasi mong kagulingon nga, wala na na kinanglanan siya siguro ng kwarta. Ay kinanglanan niya po na siya. Kinanglanan niya punta o kwarta. Pero nag-isip kita sa mga butang nga espirituhanon. No? Sa ato pagpalingkamot sa mga butang nining kalibutan na atong gusto mong makapot, kung kayo nagkinahanglan tani, gusto nagkaragaya sa itong kinabuhi, kinahanglan sab nato ang mga butang nga espirituhanon, no? Nga gusto sab nato nga mahimo sab ta nga uswagon sa atong espirituhanon nga bahin, no? Mura kay gusto mong kulingon nga kinahanglan kinahanglan mo nga magkinahanglan pa taw. Kana may ba mga kasuharon nga medyo na ang na-focus lang ilang una kay yan sa magkinahanglan ang mga butang nga ngalagad lang tang ano na signo, pero silang himtang silang kinabuhi kinahanglan ang ilang kinahanglan po ng mga material ng mga butang. Ilan tayo nga mingon sa tugulingon nga anak ko kinahanglan niya anak, no? Sila rin na kinahanglan niya anak, kaya tanang sa kinahanglan kita mga butang ng mga material, no? Isa bagay wala mag kinahanglan, gusto ko matang kaon, gusto ko matang magpalayon sa pagkinabuhi, no? Gusto ko matang mabuhi. Ikaw ba na ka po ka mangumpas po para sa mong kinahanglan sa imong kinahanglan sa imong kaugalingon, pas mo ka, no? Mingon na po kasi mong kaugalingon nga hala. No? Mo na, no? So, iwag gila siyang bansingon pag-ayo. Kung ang imong kinabuhi karon magso naka-focus ka sa pagpangita sa butang ning ibutana, ato balansiyon nga ngita buta sa butang espirituhanon. Nga ka butang espirituhanon mo kanay makapahatag nimo og assurance nga nimo ngadto sa kaluwasan sa imong espirituhanon nga bahin. Imong lawas kaya di magita nga kita kinakusan. Kaya di magita nga mawala kita din yung kalibutan na kaya mo maginiplanan sa tuwang gingon sa palang kasulatan nga doon na naman kita istinta tuwing mapuyo din yung kalibutan na mabot ka pagka sobras tinta gano'n na si Diyos kanimo nga panahon, no? Nga ampingan o atog yung paningkamutan, no? Nga dili ta maduhikan ang atuang maduhikan, no? Ang atuang pagka-ikaw, pagka-Kristohanon sa imong kinabuhi. Una sa ato karon nga gisgutan may soul. Una lang ko pag-isutin nga save yourself, no? Usa gisulti diya sa buhat. Usa gisulti sa gibasa na sa buhat 2 kapitulo 40, no? Ingon siya nga
Luwasa ang inyong kaugalingon, no? Save yourself, no? Mingon ang pulos mo, save yourself. Luwasa ang imong kaugalingon. Kinsa man ang ngayon itong tagaan na to? Yes, itong isa ka. Siguro, mingon kasi gugulingon nga. Akong gugulingon, wala yung luwas ini. Katurugit siya, no? Katurugit siya nga tawhana, muya ko ang duulan para makaluwas ka na ako sa akong kaugalingon, no? Pero ang pulong sa Ginoo, unsa man day ang dangatan sa atong kalibutan karon kay sunan. Unsa man day sitwasyon sa atong kalibutan karon, kuno man nga si Apostol Pedro nag-auhag magid siya sa mga katawhan. Luwasa ang inyong kaugalingon sa dautan nga musara ng kinabuhi karon mo kay sunan. Atong palibot karon naghantay mga makita nga mga pamaagi sa kalaban nga ang kaaway ng Satanas, no? Kung dili ta nini makabantay, makuha kita. Magapos kita nini sa pamaagi sa kaaway nga mo ang paglimbong kanato. Save yourself, no? Musa na to ato ang ingon pa nga una to isulat kiningon nga our inability, no? Patog mustahon na mga kaigsunan, no? Mingon ta sa gulingon, no? So sabot nila in our inability, no? Kumingon ka nga kining imong pagkawalay mahimo na magid siyang kaigsunan. What ang gisgot about sa sikular nga bahin sa imong kinabuhi? Kung sa imong espirituhalong nga bahay sa imong kinabuhi, kung di mo siya masabtan, imong inability nimo, imong pagkawalay mahimo, may possibility kayo, no? Nga dili nimo matabangan ang imuhang kaugalingon, no? Kaya kini ato ang kinabuhi karon kay sunan, no? Kini ato pagpadayon sa pagkinabuhi karon sa atong kaugalingon nga paagi. Ang atong unahon ini, no? Tungod kay duna koy hanay naman din ang kuwang kemtang sa dagan sa kong kinabuhi pagpanginabuhian. Tama na siguro ni. Nana ko'y mahimo nini. Kung saan mo na ito lang kay suunan. Kaya nga itong naman gini kalag. No? Okay lang ito kung makay kalag. Ang tao, kung malay kalag ang tao. Muman siya mamatay. Ay problema. No? Wala na siya ito bangon pangalangin. No? Kung siya tapos siya mamatay. Kung saan man ang mga isuunan, mga isuunan. Kung ang tao, kung mamatay ang tao, ang iyong espiritu, matubang ang iyong sa hukmanan. Yung samtang nasa dining kinibuhian nitong panahon na, samtang nagkinabuhi pa siya dining kalibutan na wala na siya magunahuna sa angay niya pagkabuhaton. Puro naman siya ingon nga, pagpanimuha siyang mga butang nga dining kalibutanan. Una kita gi-challenge ta kanunay, no? Sa pagkinabuhi nga maningkamot ta, nga mga lalad kita, manimuha ta, nga mas kung unsa man ka desidido, kung unsa man ka posigido sa pagkapot nining mabutang nining kalibutan na dapat tingawon po nato ang pagkaputput sa mga butang ng espirituhanon. Kay mao kana siya ang makahatod kay mo ngadto sa nindot nga himtang sa imong espirituhanon nga bahin, no? May nga save yourselves sa nga paagi diya sa tuwang inability nato. Pagkawalay may ano kay mahimo sa kaugalingon, no? Sa pagmingon tas ng kaugalingon nga kaya na ko na tanan. Pero ang pulong sa Ginoo nagsulti man gyud po, no? Nga dili ginato ingon nga mahimo ang tanan kung wala tay Kristo sa ato ang kinabuhi. No? Pwede man ta kapahambok. Pwede man ta maingon nga ako kaya na ko. Oy ko na yung testing nimo. Pagsulti niya ang imong gibuhat tari ang kayo kabusok mo.